everyone, it's YafetPromedia. የተወሰነ ጊዜ አምሮ ስላሉት አንድ ነገር ቁጭ ብዬ ልነግራችሁ ፈልግ ነበር። ለምን ይህን ቻናል ላይ ከፈትኩትና ቀጥሎ ስላለው ነገር እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ እንደ አንድ ትንሽ ህልም ነበር የጀመረው። ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ነገሮችን መሞከሩ ነበረ። ፍሮም ዲዛይኒንግ ኤክስፐሪመንቲንግ ዊዝ ቴክ ኤንድ ዲጂታል ክሬቲቪቲ ኤዲቲንግ ቪዲዮስ ሌሎች ብቻ ሲፈጥሩ ማየት እንደማልወድ ተገነዘብኩ። ለምን የራሴን ነገር ሀሳቤን ለሰው አላካፍልም አልኩ። ሌሎች የራሳቸውን ነገር እንዲጀምሩ ለማነሳት ፈልጌ ነበረ። YafetPromedia is all about creativity, tutorials, tech reviews, personal thoughts and just being real about the journey of becoming a content creator. I want to share what I learned, the mistake I made and the progress I see every day and what's coming next. More contents push the boundaries, not just tutorials, and best deep dive into how creativity and technology connect. Expect more storytelling, better production and topics that actually matters. እስካሁን አብራችሁ ከነበራችሁ ልብ አመሰግናለሁ። This is the beginning of the journey. Let's start. Subscribe and let's grow together.